وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل كنتم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو بصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعاددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن ينسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبت ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكيبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنساكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
فلما رأوا زلفة سيئا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أسكب ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, ikhwan, akhwat dan simpatisan serta undangan rahimakumullah, memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan istighotsah Sidqon yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Khairul Anam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama memohon pertolongan kepada Allah. Semoga kita dijadikan orang yang selamat di dunia wal akhirat. Kampung kita, negara kita diselamatkan min kaidil kaidin, mahidil hafidin, wa udwanil mu'tadin, wa minat zalimin. Dan semoga kita semua dijadikan orang yang husnul khatimah. Yang terakhir, semoga abahnya Sufi diberi kesembuhan dari penyakitnya. Ada hadirin dia duniatin salihin maqbulin bijahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bijahi maqtabil awliya isadatina qad jakani sab'a sayyidina Abdul Khaliq Muttawani wa sayyidina Ali Firri Wakri wa sayyidina Muhammad Injadi Faunawi wa sayyidina Ali Ramaitani wa sayyidina Babas Samasi wa sayyidina Sayyid Amir Kulala wa sayyidina Muhammad Baha'idin Syahid Naksabandi radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in wa lillahi sayyidina Abdul Wahid Hudayr Al-Maduri Al-Mudhari radhiyallahu anhu wa lillahi sayyidina Murattibil Istighasa wa Murabbil Ruhida Allah sayyidina Ahmad Ja'far Abdul Wahid Hudayr. Inna allaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi'ulumihim wa barakatihim wa afrada 'alaina min fuyudatihim wa anwarihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya qadiyal hajat 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 ya badi'u ya badi' ya badi'u ya badi' ya badi'u ya badi' ya badi' ya kafiyal muhimmat 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 ya mubdi'u ya khaliq 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 ya dafi'al baliyat dafi'al baliyat ya dafi'al baliyat ya dafi'al baliyat ya dafi'al baliyat ya syafiyal amran 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 ya jabbaru ya qahhar ya qawiyyu ya matin ya jabbaru ya qahhar ya qawiyyu ya matin ya jabbaru ya qahhar
عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار هد من تخينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار هد من تخينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار هد من تخينا يا رافع الدرجات 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 يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا مجيب الدعوات 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 يا لطيف 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 اللهم التف بي في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير أسألك التيسير والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين 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 اللهم يا كافي 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 اكفنا نوائب الدنيا ومصائب الدهر وذل الفكر اللهم يا ولي 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 أوننا بغناك أمن سواك وبجودك وفضلك عن خلقك فإنك قلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم دعوناك كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا اللهم يا مغني يا مغني
ya Muni, ya Muni, ya Muni, ya Muni. Nas'aluka ghinad dahri ilal abad. Allahumma ya Fattahu, ya Fattah, ya Fattahu, ya Fattah, ya Fattahu, ya Fattah, ya Fattah. Iftah lana bab rahmatik wasbul alaina sitra inayatik birahmatika ya arhamar rahimin. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah 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 wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka ya Rabb la ilaha illa anta ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya azal ya abad. Isma' nida'ana bima sami'ta bihi nida' abdika wa rasulika sayyidina Zakaria alaihi salam. Wansurna bikalak wa ayyidna bikalak wajma' bainana wa bainak وحل بيننا وبين ويلك الله 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 Allah 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 Allah
بذات السر بسر ذاته وأنت هو لا إله إلا أنت احتجبنا بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم هو لله من عدونا وعدو الله ومن شر كل خلق الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ختمنا على أنفسنا وديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا ووالدنا وإخواننا وأخواتنا في الدين وإخواننا وأخواتنا في طريقة النقشبندية وجميع ما أعطانا ربنا بخاتم الله القدوس الملئ الذي ختم به على أقطار السماوات والأرض حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين 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 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Syarafal Anam yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Jam'iyah Hadrah Darul Karomah. Kepada yang bersangkutan waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. فاهتز العرش ترهبا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وانوارا وضجت الملائكة دليلا وتمجيدا واستغفارا والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدى بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأن البدر في تمامه محل القيام صلى الله
Para hadirin, ikhwan, akhwat, dan simpatisan serta undangan rahimahullah, tibalah kita pada acara itu, yaitu al-irsyadat wa taujihat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Syaifullah Ja'far. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Nika cak Madura apa cak bahasa ya? Campur. Campur. Sekolah Mujaki yang saya hormati, para alim ulama, para kiai, para guru ngaji, ustadz, tokoh masyarakat yang saya banggakan, yang saya muliakan, Haji Nahri, sekeluarga saya terima kasih banyak karena kegiatan Sipon dikasih tempat di rumah beliau. Mudah-mudahan beliau sekeluarga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti yang lebih banyak. Amin. Juga yang saya hormati jajaran pengurus Sipon Pandaan beserta staf-staf, juga para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah bisa bermuajahah, bisa berkumpul kembali dalam rangka majelis zikir, beristighosa, bersolawat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis ini, tempat ini, kita yang hadir mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan, dan yang datang mudah-mudahan doanya diijabah sama Allah. Yang sakit keluarganya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah wafat, keluarga kita yang telah wafat, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kalau kita meninggalkan dunia ini, kita membawa iman Islam, husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena insya Allah dengan kita banyak baca salawat dan salam, kalau kita diakhiri umat Nabi Muhammad SAW dan masuk surga Indonesia. Amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan, bulan puasa, kurang mungkin 9 hari, seminggu 8 hari atau kurang seminggu, karena ada Rukyatul, yang mana saya memberikan nasihat pertama untuk saya sendiri dan kepada jenengan semua. Alangkah baiknya kita sebagai orang mukmin jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana disabdakan oleh Rasulullah SAW, fi syahr Ramadan man taqarraba fihi bi khuslatin min khisalil khair kaman adda faridatan fi ma siwahu, yang mempunyai arti bahasa Indonesianya kurang lebih saya artikan, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, dengan sesuatu hal yang baik. Dalam hal yang baik banyak artian, barang siapa yang berbuat baik, baca zikir,
baca Quran, baca sholawat, bersedekah, atau nolong satu kesatunya di dalam bulan suci Ramadan, kaman adda fardhatan fima siwahu, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan tersebut disamakan dengan melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mohon maaf, contoh. Misalkan orang yang bersedekah di bulan Ramadan ini sama di sisi Allah mengerjakan suatu kewajiban. Misalkan seperti sholat wajib waktu, misalkan atau berzikir aja, ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis sama melaksanakan hal-hal wajib. Dan seterusnya, waman adda fihi, barang siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, kasabaina faridatan fima siwahu, kasab'a mi'atin faridatan fima siwahu. Dan barang siapa yang mengerjakan kewajiban di dalam bulan suci Ramadan seperti melakukan kewajiban 700 kali seperti di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Jadi saya contohkan, misalkan ada orang melakukan kewajiban sholat zuhur di bulan suci Ramadan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melaksanakan sholat wajib 700 kali. Kalau sampai 5 kali, tinggal kalikan 700 kali 5 berapa? 2.500, 3.500 kali. Jadi kalau misalkan berbuat baik dapat satu kewajiban, bukan dihitung sunnah, bukan dihitung kebaikan, tapi dihitung wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melaksanakan hal wajib di bulan Ramadan dihitung misalkan 700 kali. Jadi campur dengan menoreh tidak pernah bejeng 6 bulan puasa. Tinggal banyak orang yang nggak pernah sholat di bulan suci Ramadan, jangan sia-siakan, karena di bulan suci Ramadan mungkin bisa jadi tambalan kita karena pernah sholatnya mencela-menceli, ya apa istilahnya, keasengkaan. Dihitung 700 5 kali 3.500. Kalau dihitung tiap hari jadi berapa hari di luar bulan suci Ramadan. Jadi selayaknya kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan menyia-nyiakan bulan suci. Dan juga ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan bulan suci Ramadan, yang mana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah di suatu saat mengumpulkan para sahabat-sahabat beliau. Beliau menyampaikan, beliau bersabda, "Uhdurul mimbar." Hai para sahabat Nabi, hai sahabat-sahabatku, ayo hadir sekarang ke mimbar, ke masjid-masjid, maksudnya ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat datang, para sahabat Nabi datang, berkumpul, kemudian bertakwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi naik ke atas mimbar, naik ke atas mimbar, faqala. Di mimbar misalkan kita tahu di panggung kan kita ada tangga kan, 1, 2, 3. Kemudian di mimbar juga ada naik ke mimbar 1, 2, 3. Di mimbar pertama Nabi Muhammad SAW gak ada angin, gak ada apa, moro-moro langsung bilang amin. Faqala amin.
Falamma irtaqa darajatas tsani, beliau naik lagi ke tangga yang nomor 2. Beliau mengatakan, beliau mengucapkan amin juga untuk kedua kali. Falamma irtaqa darajatas tsalisata, dan kemudian beliau naik ke tangga yang nomor 3. Beliau mengucapkan juga amin. Cak madurena ada napa langsung amin. Amin. Putrana kiai ke mimbar ngomong ada napa amin songkong kilo mulai. Nah, ini kan Rasulullah ada napa, tidak ada angin, tidak dengar suara, nggak ada apa, moro-moro langsung beliau menyampaikan amin. Kemudian para sahabat istighrab, aneh, merasa aneh, asing. Malam manazala Nabi SAW, Nabi naik ke mimbar setelah memberikan khutbah, kemudian Nabi turun dari mimbar. Kemudian para sahabat bertanya, faqulna ya Rasulullah, sami'na al-yawma minka syai'an ma kunna nasma'u. Ya Rasulullah, kami mendengarkan ucapan dari engkau yang mana kami sebelumnya belum pernah tahu. Dalam artian gak ada apa-apa, engkau langsung amin. Gak ada apa-apa, amin. Gak ada apa-apa, amin. Jadi kami penasaran, ya Rasulullah, kok gak ada apa-apa langsung amin. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, aradali Jibril, faqala ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lah. Pertama, kata Rasulullah SAW, aku waktu naik ke tangga yang pertama sebelum naik ke mimbar, malaikat Jibril itu datang kepadaku dan beliau berdoa. Saya garis bawahi, berdoa yang mengamini Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 doa malaikat Jibril alaihissalam, dan yang mengamini bukan orang sembarangan, tapi Rasulullah SAW. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari ampunan Allah orang yang umurnya sampai ke bulan Ramadan, akan tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, orang yang umurnya sampai bulan puasa sampai tidak berpuasa Ramadan tanpa ada udzur. Kalau orang perempuan ada datang bulan, orang laki-laki misalkan sakit atau musafir, tanpa ada udzur, kata Rasulullah SAW, doa dari malaikat Jibril, mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, orang yang umurnya sampai bulan Ramadan dan tidak berpuasa tanpa ada udzur, mudah-mudahan dijauhkan dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakultu, kemudian aku menjawab, amin. Peringatan ini kan, garis bawahi. Jadi jangan sampai kita sebagai orang mukmin takut doanya malaikat Jibril dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk-sibuknya apa, serepot-repotnya kita, usahakan kita tetap berpuasa. Karena biasanya kota-kota besar, kalau Pandaan saya orang tahu, kalau di Surabaya saya yang tahu, hari pertama siang hari biasanya sepi, hari kedua mulai agak rame, hari ketiga rame sama warung-warungnya. Buka. Sebetulnya saya sudah sampaikan bahwa kita pernah mungkin di sikon lain kita sampaikan, ada pertanyaan, kok banyak orang yang nggak berpuasa, bermaksiat kepada Allah. Katanya setan di bulan puasa dikurung, dimasukkan di kerangkeng. Kok masih banyak? Jawabannya masih ada nafsu amal yang ngajak untuk berbuat masih. Perbedaan antara setan dan nafsu
Saya sudah sampaikan kalau nafsu dibacakan bismillah atau wirid-wirid gak bakalan lari. Tapi kalau setan dengar adzan, dengar asma Allah lari. Berarti umpamanya berdengar kemaksiat, misalkan sampean maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kipakun sampean kipakun keker kemaksiat, berarti sampean mengikuti setan, tapi ikuti nafsu. Nikah intinya. Jadi umpamanya kalau ada orang yang nggak berpuasa karena tanpa udzur, dipastikan digoda oleh nafsu ama. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, falamma raqaitu as-saniyah, waktu aku naik ke tangga yang nomor 2, malaikat Jibril juga berdoa, ba'udaman dukirta indahu falam yusalli alaika. Doa yang kedua, malaikat Jibril beliau menyampaikan, mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang menyebut namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi orang tersebut tidak baca sholawat. Ngeding deka asma Nabi Muhammad, tapi apa bilang neng. Nikah masuk ke ancaman doa malaikat Jibril. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, orang baca sholawat dan kita tidak mengikuti, naudzubillah, summa naudzubillah, takut doanya malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah SAW dijabah. Kalau misalkan kita telat baca sholawat, para ulama membuat rincian soal sholawat. Salah satunya kita misalkan ada orang baca Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, dan orang tersebut enggak cepat baca sholawat, misalkan ada tamu atau repot, beliau para ulama mengatakan tetap diwajibkan baca sholawat, akan tetapi diiringi dengan bacaan astaghfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad astaghfirullah, karena telat baca sholawat. Atau misalkan kalau kita berbarengan ke hammam, kamar mandi atau kemana gitu kan, dengar orang baca sholawat, semua amit-amit. Kalau kita ke kamar mandi, buang air kecil, air besar, ada orang, karena kan sekarang kan speaker umum nih, langsung mana kamar mandi, Allahumma sholli ala Muhammad ya, taipis. Jadi jangan sampai kita misalkan buang air kecil, buang air besar, ada orang baca sholawat kita dengar Allahumma sholli ala Muhammad, pas kita ikut baca sholawat? Enggak, harus keluar setelah selesai baru kita baca sholawat. Dan yang nomor 3, falamma raqaitu salisatan, kemudian aku naik ke tangga yang terakhir, yang nomor 3, malaikat Jibril juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau, malaikat Jibril, ba'udaman adrakah walidayhil kibari au ahadihima falam yudkhilahul al-jannah. Dan nomor 3, mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari ampunan Allah seseorang yang mana orang tersebut mempunyai 2 orang tuanya yang sepuh-sepuh, atau salah satunya, kemudian kedua orang tuanya atau salah satunya tidak mampu memasukkan anak tersebut ke surga. Dalam artian yang didoakan malaikat Jibril, anak apa orang tua? Anak, maksudnya anak. Mudah-mudahan anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang tua nggak mampu membawa anak masuk surga, dalam artian kita dolim. Misalkan anak gak sholat, kita biarkan. Anak
gak puasa. Ini anak umur 3 tahun kan segi. Bukan anak umur 3 tahun, 8 tahun, tapi yang balik. Yang balik gak puasa dibiarkan neser lara neser jangan. Nah kita puasa tak apa. Walaupun gak puasa gak apa-apa, kasihan. Padahal tanpa kita sadari sebagai orang tua kita ini berbuat dolim kepada anak, karena membiarkan anak kita terjerumus kepada dosa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu, jaga keluargamu dari jilatan api neraka. Jadi kalau kita misalkan mempunyai anak, kita didik dengan baik, karena anak kewajiban kita. Bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban kiai kalau mondok, bukan kewajiban orang tua. Jadi kalau kita misalkan kasihan kepada anak, kita harus bisa mendidik anak jangan sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah. Makanya karena orang tuanya misalkan tidak berilmu, sama orang tuanya dititipkan kepada ustadz, para asatidz atau para kiai, dipondokkan, disekolahkan supaya tahu mana yang wajib, mana yang haram. Makanya kan saya pernah menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, manahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Sesuatu yang diberikan orang tua kepada anak tidak ada yang melebihi kebaikannya daripada didikan agama yang hasanah, yang baik. Dalam artian diajarin sholat, diajarin puasa, diajarin baca Quran. Ini suatu hal yang paling afdol kata Rasulullah SAW. Beda kalau orang tua sekarang. Anak semakin ya umur 2 tahun lagi HP ya jadi kayak joget. Ya. TikTok ya, TikTok kan. Bahkan bini anak melolo pakai bimbun TikTok ya. TikTok Insya Allah ini bahas soal orang bini bahas TikTok. Padahal Rasulullah pemberian orang tua kepada anak paling baik, yang paling bagus pemberian kalau anak tersebut selamat di akhir. Dunia kan sekejap kan, cuman ngikar kayak sekejap, nanti tak nangis sama ibin kan. Jadi ini kan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya garis bawahi yang perlu kita ingatkan. Saya kasih nasihat, jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan yang mana insya Allah sudah di depan mata, dan kalau sampai meninggalkan bulan Ramadan tanpa berpuasa, ancaman atau doa dari malaikat Jibril takut dijabah Allah Subhanahu wa taala. Polana sing ngamini panika Allah, sing ngamini panika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka mudah-mudahan kita semua ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Amin Allahumma. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Al-Fakir, saya mohon maaf bila saya ada kekeliruan, karena saya ini masih mencari ilmu juga, dan jikalau benar semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama li jalali wa syaitan wa alihi wa sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بأصل الفاتحة.
Terima kasih kami sampaikan.